अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों हमने काफ़ी सारी नए टैक्सेस के मुतल्लिक वीडियो चैनल पे चढ़ाई थी। उनमें मैंने बताया था कि जितने टैक्सेस इस हुकूमत ने लगा दिए उसके बाद प्रॉपर्टी का जो काम है वो तकरीबन ठप होकर रह गया, यानी कि 5% रह गया है पिछले अदवार की निस्बत। जब से ये मौजूदा PDM हुकूमत आई है तो इसने बतदरीज पिछले बजट में भी और इस बजट में भी प्रॉपर्टी पर जो होशरुबा टैक्सेस लगाए हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी का काम कम होते होते 5% रह गया था। अब जो मौजूदा बजट आया है, इन्होंने 2% से 10.5%, यानी नॉन फाइलर अगर ख़रीदार है तो उसका टैक्स 10.5% कर दिया है, और जो बेचने वाला है उसका 6 कर दिया नॉन फाइलर का। चलें, लोग इसको बर्दाश्त कर रहे थे, थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया था, लेकिन अब एक और आया है 7E के नाम से नया टैक्स। इस टैक्स के बाद 100% रजिस्ट्रियों का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। पहले तो किसी को अगर हम बताते हैं तो ना हमें पूरा पता है 7E का, ना हम लोगों को बता सकते हैं, और आम बंदा के तो ऊपर से गुजर जाएगा। रजिस्ट्रियाँ जो होती हैं, बहुत कम रजिस्ट्री ऐसी हैं जो ज़्यादा मालियत की होती हैं, नहीं तो ज़रूरत के तहत लोग अपने प्लॉट या घर फरोख्त करते हैं, जैसे मरला हो गया, 1.5 मरला हो गया, 2 मरले हो गए, 2.5 मरले हो गए। तो कोई रजिस्ट्री भी अब 7E से बाहर नहीं होगी। 7E लगेगा तो रजिस्ट्री होगी। अब मैं आपको 7E का थोड़ा सा बता देता हूँ कि 7E है क्या। 7E एक ऐसा इन्होंने टैक्स लागू किया है, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट FBR के ऑफिस से लेना है कि उसके बगैर कोई भी रजिस्ट्री जो है उसकी तकमील नहीं होगी। 7E के लिए जो फाइलर है उसको सबसे पहले अपने वकील से अपनी वेल्थ टैक्स की जो स्टेटमेंट है, जो रिटर्न है, वो लेनी है। वो लेके साथ एक एप्लीकेशन लगानी है। एप्लीकेशन लगा के साथ एक 7E का फॉर्म लगाना है, और FBR का जो भी उनका मुतलका FBR का ऑफिस है वहाँ पे चले जाना है। अब उन्होंने, आज हम लोग गए थे उस ऑफिस में, फैसलाबाद से तल्लक है, तो उस ऑफिस में गए तो वहाँ पे कोई स्पेशल काउंटर नहीं लगाया। सबसे पहले तो हम 3-4 जो वकला हैं वो गए थे, हमें वो ऑफिस ही जो इंचार्ज है वहाँ का बड़ी मुश्किल से उसका ऑफिस मिला। फिर उसके ऑफिस में गए, उसने कहा जी IMF ने जो इनको हदायत दी थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये टैक्स लागू कर दिया है। तो उनसे पूछा जी इसका तरीक़ेकार क्या है। तो ये जो मैं आपको तरीक़ेकार बताने लगा हूँ कि वेल्थ की अपनी स्टेटमेंट लेनी है, साथ एक एप्लीकेशन लिखनी है, और साथ आपने 7E का फॉर्म लगाना है। वो फॉर्म लगा के आपने सबमिट करवा देना है FBR के ऑफिस में। FBR का ऑफिस फिर देखेगा कि किस जोन में ये बंदा आ रहा है, किस जोन में फाल कर रहा है। उस जोन का जो कमिश्नर होगा वो एप्लीकेशन उसके पास चली जाएगी। कमिश्नर बहादुर जो हैं फिर बंदे को तलब करेंगे या उसको टाइम देंगे। एक चक्कर उसका हो गया, दूसरा चक्कर वो देखेगा कि मेरी मुतलका कमिश्नर तक एप्लीकेशन पहुंची है कि नहीं पहुंची। उसके बाद वो टाइम पता करेगा कि मैंने कब हाज़िरी देनी है उस कमिश्नर साहब के पास। अगर उसको टाइम मिल जाता है तो वो कमिश्नर के पास अपनी हाज़िरी लगाएगा, कमिश्नर उससे सवालात करेगा। कानून के मुताबिक जो उन्होंने बताया है कि अगर उस बंदे की वेल्थ जो है वो 2.5 करोड़ से ऊपर है तो उस सूरत में कमिश्नर साहब उसको 1% 7E का फॉर्म फिल करके देंगे, जो कि किसी भी बैंक में जमा करवा के अपने रजिस्ट्री के साथ लगाएगा, और एक वाउचर देगा और एक उसको देगा 7E का फॉर्म अपने साइन करके। उसको इंटरव्यू करने के बाद बंदे का, वो बंदे को भेज देगा, और उसके बाद वो बंदा ऑफिस के चक्कर लगाता रहेगा कि मेरा काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। यानी एक रजिस्ट्री करवाने के लिए कम से कम 1 माह तक जो फरोख्त कुनिंदा है उसको FBR के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद ये उसको फॉर्म मिलेगा। पहले ये था कि जब से ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर बनाए गए हैं तो लोग सुबह सवेरे जो गांव में रहने वाले हैं या मुज़ाफ़ात में रहने वाले हैं उठते थे 5 बजे, फ़र्द की लाइनों में लगते थे आके। अब वो पहले फ़र्दें निकलवाएंगे, उसके बाद उनको एक नया टास्क दे दिया है कि आप FBR के 1 महीने तक चक्कर लगाएं। एक आम आदमी तो ये प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। उसमें क्या होगा, फिर वहाँ पे भी टाउटिज़म शुरू हो जाएगा। टाउट पैसे लिया करेंगे और फिर उस बंदे के चक्कर लगवाया करेंगे, और उसके बाद उसको 7E का फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे एक सवाल ये है कि जो 1 मरला या 1.5 मरला चीज़ को फ़रोख्त कर रहा है अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी रोज़मर्रा
ضروریات کے لیے یا اپنی کوئی خدا نخواستہ اس کو بیماری ہو گئی ہے تو اس کے لیے اپنا پلاٹ سیل کرتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، یا کوئی درجہ چہارم کا ملازم ہے جو 20-25 ہزار روپیہ تنخواہ لے رہا ہے، وہ فائلر کیسے ہوگا؟ تو اگر وہ فائلر نہیں ہوگا تو اس کے بے شمار چکر لگیں گے اور اس کو 6% ٹیکس دینا پڑے گا اور 1% ساتھ یہ 7E دینا پڑے گا، یعنی 7% اس کے پیسے چارج ہوں گے۔ اگر وہ فائلر بن جاتا ہے رجسٹری کروانے کے لیے تو پھر جب وہ کمشنر بہادر کے پاس جائے گا تو کمشنر بہادر اس کا ڈیٹا کھول لیں گے کہ آپ نے جو کچھ پچھلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں لیا ہے یا موٹر سائیکل اپنے نام کروائی ہے اس کا حساب دو ادھر بیٹھ کے، تو وہ بندہ حساب کے چکر میں پڑ جائے گا، رجسٹری اس نے فروخت کیا کرنا ہے وہ FBR کے چکروں میں پڑ جائے گا۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ یہی سوچ رہی ہے، جس طرح انہوں نے چیزیں مہنگی کر دی ہیں، ٹیکسز کی برمار کر دی ہے، اب جو کو بندہ پراپرٹی کا کام جس طرح سارے کاروبار ٹھپ کر دیے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پاسبل ہے، یہ فیزیبل ہے کہ کوئی بندہ اس 7E فارم کے لیے FBR کے آفس کے درجنوں چکر لگائے، اور سرکاری دفاتر کا آپ کو حالات پتہ ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی بات سنتا ہے، وہاں پہ پیسوں کے بغیر نہ کوئی کام کیا جاتا ہے۔ اور جو 7E ہے یہ سنا یہ گیا ہے کہ IMF کی فرمائش پہ یہ لگایا گیا ہے، اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل بھی چل رہی ہے۔ آج ہم نے کمشنر FBR سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم کوئی رجسٹرڈ ہی نہیں ہونے دیں گے، بے شک ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے جب تک 7E کا فارم نہیں لیا جاتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب تک اس کا ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی ڈیسیجن نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کی چھوٹ دینی چاہیے، لیکن موجودہ تناظر میں آپ اگر پراپرٹی کا کام کرتے ہیں یا آپ نے کو پلاٹ بیچنا ہے یا خریدنا ہے تو جو پراپرٹی کے حالات ہو چکے ہیں کہ کوئی بندہ نہ کوئی چیز خرید رہا ہے نہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، یہ انڈسٹری تقریباً ان موجودہ PDM کے ٹولے نے اس کو بند کر دیا ہے اور ہر روز ایک نیا ٹیکس آ رہا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں میں نے بتایا تھا کہ 10% نان فائلر کا خریدار کا انہوں نے ٹیکس کر دیا ہے، اگر رجسٹری کے باقی لوازمات ڈالیں تو 20% پہ وہ چلا جاتا ہے۔ DC ویلیو تقریباً مارکیٹ ویلیو کے برابر لے گئے ہیں، اور اب بیچنے والے کو جو 7E کے نام سے یہ نیا ٹیکس لاگو کیا ہے، اس کے بعد رجسٹریوں کا جو کام ہے وہ 100% ختم ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ۔ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا اس لیے کہا ہے کہ 7E کا ابھی تک میرے خیال سے جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں، جو انویسٹر ہیں، جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جو ٹاؤن ڈیولپر ہیں، لاہور میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، گجرانوالہ میں، پنڈی میں، کسی کو بھی اس کا ابھی تک علم نہیں ہے، لیکن یہ لاگو ہو چکا ہے، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کا شکریہ، خدا حافظ۔